मधापुर नामक ग्राम रे गोटिए जमीदार राज करुथिला, जहार नाम लाला जमीदार थिला। लाला जमीदार बहुत लोभी, चालाक और बेईमान थिला। से साधारण लोकंठू बहुत लुटुथिला। हजूर हजूर एइथर अधा नहीं जाओ, आगो को पूरा सुझे देवी हजूर। एते सारा तू केबे भी सुझी पारिबुनु। अरे चलो रे, सबू उठेई नियो। एमिति ही सबु फसल चली जाए जमीदार भंडार को। एहा पर नीलमणि मन दुखरे घर को जाए। सुन देखिबो दिने ना दिने हमर सबु असुविधा दूर होई जिवो। आ एमिति केबे भी संभव नहीं। अच्छा जदी जमीदार को पचारिबा तो केमिति हबो? जदी धनी हबार किछि रास्ता जड़ा पड़िबो तो? हाँ एई तुम्हें बिल्कुल ठीक कहिला। तापरे से सेमिति ही कला, जमीदार पाखकू गला। अरे अरे ये कौन की असुविधा ये? अरे अरे नहीं हजूर, आपन को कहिबा को पड़िबो। हजूर हजूर कहंतु ना हजूर। अरे मु जानिनी, एहा तो राम जानिछि। कोठी रहउछि से? सुनिछि बहुत दूरे रे रहउछि सिए। जमीदार मजारे उत्तर देई दिए। हेले नीलमणि एही सबु कथा को सत्य मानि निए। एबे से निर्णय कला जे राम पाखकू जीव बोली। सुन एथिरे किछि खाइबा रखी देइछि, भोक लागिले खाइ नबो हला। अच्छा ठीक अछि, मु आसुछि हेला। तुमे टिके संभाली के रहइबो। भलरे जीव, हे ईश्वर यांकर रक्षा करिवो। सकाळु सकाळु नीलमणि गाँ छाड़ी बाहरी पड़े। गाँ छाड़ी की सहर, सहर डेईकी पुणी गाँ, एमिति बहुत बाट जाए। भोकरे पेटरे मूषा दौड़ू थाए, हेले खाइबा खाऊ न थाए। से गोटे गछ तले बसे। अरे बाप रे, भोक लागिलानी। हेले जदी एबे खाई देबी तो पर कोन खाइबी? खाइबा थाउ, चलो आगो को जीवा। से जाउथिबा बाटरे गोटे साधु को देखे। बाबा बाबा प्रणाम बाबा। कल्याण भव। अच्छा बाबा, ए राम कोठी मिलियो कहि परिबे की? प्रथमे मते किछि खाइबा दरकार। हेले मो पाखरे तो किछि अधिक नाही। मो पाखरे किछि सुखिला पाउरीट अछि, देबी की? साधु बाबा ताकू डाहाण हाथ देखे रास्ता कहिले। से सही रास्ता रे गला। किछि बाटा गला परे से देखिला सामनारू गोटे बुढ़ी माँ आसुचंती। सुनो जेजेमा, कहिबा कथा कोन की ए राम कोठी रहउची? खाली पेटरे कोन मुंड काम करूछि की? कह पुओ, तू ही कह। मो पाखरे पाउरीटी अछि। दे दे जल्दी दे पुओ। नीलमणि तार आउ गोटे पाउरुटी देई दिए बुढ़ी माँ को। से गाँ रो पाखरे अछि जंगल, जंगलर शेषरे अछि नदी, नदीर पाखरे गछ तळे रहुछि राम। अच्छा ठीक अछि, ठीक अछि। तो एबे मु आसुछि जेजेमा। जेजेमा आठू विदाय नहीं से पहुंची जाए नदी पाखरे। सेठी गोटे बड़ गछ तळे गोटे बुढ़ा बसी थाए। अच्छा आपण टिके सुनिबे, मते टिके कहि परिबे की राम कोठी रहउची? मु होउछि राम। कोन आपण होउचंती राम? ले राम तो केते धनी लोकटे। मुह देखिकी धनी लोक किए चिन्हि पारिबो की? मनीष धनी हो मनर उदारतारे। अच्छा कह कह, तते कौन दरकार? मते तो धनी हेबार अछि। मु तते धनी बनै देबी, तो तू मते कौन देबू कह? आपण को जहा दरकार ताहा देबी। दे। हेले एबे कौन देबी भला? मो पाखरे पाउरीटी अछि, खाइबो की? दे दे, बहुत भोक लागुछि। तापरे नीलमणि ताकू रुटी दिए। हाँ हाँ, पेट पूरी गला। ये ने, ये होउछि कल्पतरु शंख। तू मने मने जहा कहबू ए शंख को बजाई देले तते सबु मिली जिवो। सतरे? गोटिए थर बजाई की देखी दे ना। नीलमणि जेबे शंख बजाए से सीधा ता घरे पहुंची जाए। अरे ये कौन? ये तुमर घर अगणा? सतरे मु तो मने मने घर को फेरिबा को चाहूतली। अरे तुमे सुनुच? आसीगला तुमे? राम सह देखा हैला की? मिसी की आसीला तुमे? अरे देखा हैला। बहुत भोक लागिलानी। प्रथमे खाइबा तो दियो मते। हेले घरे तो एबे किछि भी नहीं। अरे तमे भीतर को तो चलो। एबे कुह तुमको कौन खाइबार अछि? भात, आलू भजा आउ डाली। भात, आलू भजा आउ डाली? से जेमिति एहा को कहिछि पूरा खाइबा थाली हाजर होइगला ता आगरे। अरे बाप रे, ए केमिति हैला जे?
ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଜମିଦାରଠୁ ବି ଧନୀ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତା ପାଖରେ କାଫି ଜମି ଅଛି, ଫସଲ ଭରା ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ଏ ଶଙ୍ଖର ଖବର ଜମିଦାରକୁ ମିଳିଯାଏ। ହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ତୁମେ ତ ମଜାରେ କହିଥିଲ ନା? ହେଲେ କାହାକୁ ଜଣାଥିଲା କି ମୋର ଏ କଥା ଏମିତି ସତ ହୋଇଯିବ? ସେ ଶଙ୍ଖ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେବେ ଶୋଇଥିଲେ, ଜମିଦାର ଆସି ସେ ଶଙ୍ଖ ଚୋରି କରିନିଏ। ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଲାଗେ, ହେଲେ କିଛି ବି ହୁଏନି। ହେବ ବା କେମିତି? ସେ ତ ବଜେଇବାର ନିୟମ ହିଁ ଜାଣିନି। ସକାଳ ହଉ ହଉ ଜମିଦାର ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନୀଳମଣିର ଘରେ। ଆରେ ଉଠ, ଆମର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା, ଉଠିକି ଦେଖ। କାହିଁକି, କଣ ହେଲା? ସେ ଯାଦୁଇ ଶଙ୍ଖ କୋଉଠି ବି ମିଳୁନି। ଆରେ ବାବା, ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ। ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ସରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଫେରାଇ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଇଏ ତ ଠିକ କଥା। ନୀଳମଣି, ଘରେ ଅଛୁ କି? ଆରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମର ଶଙ୍ଖ କୋଉଠି ହଜିଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଫେରାଇ ନେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ଶଙ୍ଖ କୋଉଠି ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ପାରିବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କେମିତିକା ଶଙ୍ଖ? ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ଯାହା ତୁମେ ମାଗିବ ତାର 2 ଗୁଣ ଦେବ। ମୂର୍ଖ ନୀଳମଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଫସିଗଲା ମୂର୍ଖ ନୀଳମଣି। ଜମିଦାରକୁ ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା 2 ଗଣ। 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା 200 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଭରଣ ଜମି ମାଗୁଥିଲେ, ଜମିଦାରକୁ ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା 2 ଭରଣ ଜମି। ଏମିତି ହିଁ ସେ ପୁଣି ଗରିବ ହୋଇଯାଏ। ହେଇଟି, ଆମର ଅବସ୍ଥା ତ ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା ଏବେ। ବିଲକୁଲ ଠିକ କହିଛ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ତ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜମିଦାରର ହାତରୁ କେମିତି ବି ବାହାର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସତରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମିଳିଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିକି ମନେ ମନେ ଇଚ୍ଛା କରି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଲାଗେ ନୀଳମଣି। ବାସ୍ ଏବେ ତାର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଯାଏ। ସେପଟେ ଜମିଦାର ପୁରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏ କଣ ହେଲା? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲି। କୋଉ ପଟେ ଯିବି ଏବେ? ଜମିଦାର ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ ଦେଖା ନ ଯିବାରୁ କ୍ଷେତରେ ଥିବା କୂଅ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ। ହଁ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ହିଁ ଠିକ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଅ ଆଡକୁ ଯାଇ ଧଡାମ ହୋଇ କୂଅରେ ପଡିଯାଏ। ଆଉ ସେ କୂଅରୁ ବାହାରି ପାରେନି। ଆଉ ନୀଳମଣିକୁ ବି ଆଉ 2 ଗଣ ଦବାକୁ ପଡେନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ବିତିବାକୁ ଲାଗେ।